बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने बाप की इज़्ज़त पर आंच ना आने दी और ख़ुदकुशी कर ली। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये कहानी है मेरे खुद के इलाके की, जहाँ पर एक गरीब आदमी रहता था। मेरे घर की गली से 2 गलियाँ छोड़कर एक शादी हाल वाली गली है। उस गली में गरीब बाप अपनी एक बेटी और बेटे के साथ रहता था। उस आदमी का नाम मोहम्मद बूटा था। उसकी बेटी का नाम गुलशन और बेटे का नाम रहमान था। रहमान कराची में काम करता था, इसलिए 15 दिन बाद या 1 माह बाद घर आता था। गुलशन जब पैदा हुई तो गुलशन की अम्मी वफ़ात पा गई थी। गुलशन को तो पता ही नहीं था कि माँ किसको कहते हैं, और ना ही कभी उसने माँ के प्यार के लिए ज़िद की थी, क्योंकि गुलशन के अब्बू ने उसे कभी उसकी माँ की याद आने ही नहीं दी थी। गुलशन के अब्बू ने गुलशन का ख्याल एक माँ की तरह रखा था। गुलशन का अब्बू अपने बड़े बेटे रहमान से भी प्यार करता था, लेकिन गुलशन से वो ज़्यादा प्यार करता था। रहमान गुलशन से 5 साल बड़ा था। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। गुलशन का अब्बू मोहम्मद बूटा, जिसने कभी गिलास तक उठाकर नहीं रखा था, वो अपनी बेटी की अब चोटियाँ बनाता था। गुलशन के अब्बू ने गुलशन की हर जिद पूरी की थी। उसे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और फिर मज़ीद तालीम के लिए उसे कॉलेज में दाखिल करवा दिया था। अब गुलशन बड़ी हो गई थी, लेकिन घर के कामकाज की तरफ उसका बिल्कुल ध्यान ना था। जब उसका भाई छुट्टी पर घर आता तो गुलशन को समझाता, गुलशन अब घर के कामकाज की तरफ ध्यान दिया करो। अब बूढ़े हो गए हैं, पहले तो वो हमें पालने में लगे रहे और साथ घर के भी काम करते रहे। हमारी खातिर अब्बू ने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सुतेली माँ मेरे बच्चों से बुरा सलूक ना करे, इसलिए उन्होंने काम भी किया, हमें भी संभाला। अब हमें चाहिए कि हम अब्बू को आराम करने दें। बाहर काम मैं कर रहा हूँ और अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि तुम घर का काम संभाल लो। वैसे भी तुम अब जवान हो गई हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मत पढ़ो, लेकिन साथ साथ घर के काम सीखो, क्योंकि तुमने अगले घर जाना है। तो गुलशन मज़ाहिया अंदाज में बोली, अच्छा भाई, मैं समझ गई, मेरी शादी करके आप अपनी शादी करवाना चाहते हो। दरअसल आपको मेरी नहीं अपनी फ़िक्र है कि आपकी शादी हो जाए। भाई, मैं समझती हूँ आप मेरी शादी करके अपना रास्ता साफ कर रहे हो। तो रहमान बोला, ठहर जा, मैं तुझे बताता हूँ, तू बहुत तेज़ हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद गुलशन बोली, अच्छा भाई, सब बातें एक साइड पर, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि घर के कामकाज पर ध्यान दूँ। मुझे खुद भी अब शर्मिंदगी होती है कि अब्बू काम करते हैं और मेरे लिए खाना बनाते हैं। मैं वादा करती हूँ अगली मर्तबा जब आप आओगे तो मेरे हाथ का खाना खाओगे। तो रहमान खुश हो गया। जब भी रहमान 2 दिन की छुट्टी पर घर आता तो गुलशन अपने भाई के साथ बाहर घूमने भी जाती और उसे खूब तंग भी करती। रहमान भी अपनी बहन गुलशन से तंग नहीं आता था, बल्कि वो खुश होता था। गुलशन बहुत हसास लड़की थी, हर बात को जल्दी दिल पर लगा लेती थी। गुलशन का भाई जब भी छुट्टी ख़त्म होने पर वापस काम के लिए जाता तो गुलशन रो पड़ती और कहती, भाई तुम क्यों चले जाते हो, तुम्हारे बगैर दिल उदास हो जाता है। मैं कॉलेज से जब घर आती हूँ तो सिर्फ अब्बू ही घर में होते हैं और अब्बू से ज़्यादा बात भी नहीं होती, और फिर बाकी सारा दिन उदास गुजरता है। भाई तुम यहीं रहकर काम कर लो ना, इधर काम करने से रोज़ घर तो आ जाया करोगे। तो रहमान बोला, पगली क्यों रोती है, मैं तेरे लिए ही तो कमाने जाता हूँ, आखिर तेरी शादी करनी है, तेरी शादी के लिए ढेरों चीज़ें भी तो लानी हैं। तो गुलशन बोलती, भाई मुझे नहीं चाहिए चीज़ें, बस तुम घर में रोज़ आया करो। अम्मी को तो मैंने देखा ही नहीं, तो अम्मी की याद भी नहीं आती। तो रहमान बोला, मत रोया कर, तुझे रोता देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अच्छा जा अब अंदर, मुझे लेट हो रही है। अगले दिन गुलशन का ताया उनके घर आ गया था। ये गुलशन का वही ताया था जब गुलशन पैदा हुई और उसकी अम्मी गुजर गई तो इसी ताए ने गुलशन के अब्बू मोहम्मद बूटा और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था। और वो घर कोई उसके ताए का नहीं, बल्कि मोहम्मद बूटा और उसके भाई दोनों का था। जब गुलशन के ताए ने इनको घर से निकाला तो मोहम्मद बूटा अपने भाई से बोला, मेरा कोई सहारा नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे दे दें ताकि मैं कहीं मकान लेकर रह सकूं। तो उस वक़्त गुलशन के ताए ने गुलशन के अब्बू को कहा कि मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, मेरी तरफ से तुम अपने बच्चों को लेकर सड़क पर रहो। सख्त सर्दी थी,
اور گلشن کا ابو اپنے دونوں بچوں کو لے کر گھر سے نکل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں۔ پھر رات اس نے مسجد میں گزاری اور اگلے دن مکان کرائے پر لے لیا، اور پھر آہستہ آہستہ گلشن کے ابو نے اپنی کمائی کچھ گھر میں خرچ کی اور کچھ سنبھالی، اور جس کی وجہ سے پھر اس نے اپنا مکان لے لیا۔ اور آج وہی بھائی گلشن کے ابو کے پاس صرف گلشن کے رشتے کی لالچ میں ملنے آتا تھا۔ گلشن کا تایا جب پہلی مرتبہ گلشن کے گھر آیا تو گلشن کے ابو نے اپنے بھائی پر کوئی غصہ نہ کیا اور خوشی سے اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ بہرحال گلشن کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی اور وہ اپنے ابو کو بولی، اچھا ابو میں کالج جا رہی ہوں۔ تو اس کا ابو بولا، اچھا بیٹا ٹھیک ہے، دھیان سے جانا۔ ابھی گلشن نے گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ اس کا تایا گلشن کے ابو کو بولا، یار لڑکی کو اتنی چھوٹ نہیں دینی چاہیے، دیکھو تمہاری بیٹی اکیلی کالج جا رہی ہے۔ تو محمد بھٹا بولا، ہاں وہ اکیلی ہی جاتی ہے۔ تو گلشن کے ابو کا بھائی بولا، تمہیں اپنی بیٹی پر بہت یقین ہے، جس دن تمہاری بیٹی تمہارا یقین توڑے گی اس دن تمہیں پتہ لگے گا۔ تو گلشن کا ابو بولا، مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے، اور جس دن میری بیٹی میرا یقین توڑے گی اس دن میں مر جاؤں گا۔ گلشن نے جب اپنے ابو کی اور تائے کی یہ باتیں سنی تو وہ ایک دم سے پریشان سی ہو گئی، کیونکہ گلشن کالج میں ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی جس کا نام خاور تھا۔ خاور اور گلشن ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے، اور اب تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پڑھائی مکمل ہونے سے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کر لیں گے، اور جب پڑھائی ختم ہوگی تو ہم شادی کر لیں گے۔ لیکن گلشن نے جب اپنے تائے اور ابو والی باتیں سنی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ابو کا کبھی یقین نہیں توڑوں گی اور اپنے ابو کی مرضی سے شادی کروں گی، اس لیے میں خاور کو بلا دوں گی۔ گلشن جب کالج گئی تو خاور اس کا پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ گلشن اس کے پاس سے گزری تو خاور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا، گلشن آج تو تم مجھے دیکھے بغیر ہی کلاس میں جا رہی ہو۔ تو گلشن غصے میں بولی، ہاتھ چھوڑو میرا۔ تو خاور نے ہاتھ چھوڑ دیا اور بولا، کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو گلشن بولی، ہاں میری طبیعت ٹھیک ہے، اور ہاں آئندہ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ ہی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ میں اپنے ابو کی مرضی سے شادی کروانا چاہتی ہوں۔ تو خاور بولا، یہ سب پھر میرے ساتھ 1 سال سے کیا چل رہا ہے؟ میں کیا تمہارا ٹائم پاس ہوں؟ تو گلشن غصے میں بولی، ہاں تم ٹائم پاس تھے اور کچھ نہیں۔ تو خاور بولا، گلشن تم اچھا نہیں کر رہی ہو، میں تم کو بتاؤں گا اگر تم نے میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی کی تو۔ پھر گلشن کلاس میں چلی گئی اور کلاس میں جا کر رونے لگی۔ پھر جب کالج ختم ہوا تو خاور گلشن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے پاس سے گزرتی ہوئی گلشن کے ہاتھ میں ایک خط تھما دیا تھا۔ گلشن پہلے تو خط لے کر آگے آ گئی، پھر کھڑی ہو کر خاور کی طرف دیکھنے لگی، اور پھر خاور کا دیا ہوا خط لے کر گھر آ گئی۔ آج گلشن چپ چپ سی تھی۔ گلشن کے ابو نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، آج کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو گلشن نے بہانہ بنایا، جی ابو۔ تو گلشن کا ابو بولا، چل میرے ساتھ ڈاکٹر پر چلیں، تیری دوائی لے آتے ہیں۔ تو گلشن بولی، ابو زیادہ طبیعت خراب نہیں ہے، میں جو گھر میں گولیاں پڑی ہیں وہی کھا کر چائے پی لوں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو گلشن کا ابو بولا، اچھا میرے لیے بھی چائے بنا لینا۔ تو گلشن بولی، جی ابو ٹھیک ہے۔ سارا دن گلشن کمرے میں ہی رہی، رات کو کھانا کھا کر پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تو گلشن کے ابو نے آواز دی، گلشن چائے نہیں بنائی؟ تو گلشن بولی، جی ابو چولہے پر رکھ دی ہے، بس تھوڑی دیر تک کپ میں ڈال کر لاتی ہوں۔ پھر گلشن نے چائے خود بھی پی اور اپنے ابو کو بھی دی۔ تو گلشن کا ابو بولا، بیٹی آج تو نے اپنی امی کی یاد دلا دی ہے، تو نے آج بالکل اپنی امی کی طرح چائے بنائی ہے۔ تو گلشن بس ہلکا سا مسکرائی۔ چائے پینے کے بعد گلشن اپنے ابو کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اس کا ابو سو گیا تو اس نے خاور کا دیا ہوا خط پڑھا، جس میں لکھا تھا، گلشن اگر تم نے میرے ساتھ شادی نہ کی تو میں تمہاری شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا، اور نہ میں خود کسی اور سے شادی کروں گا، اور نہ ہی تمہاری کسی اور سے ہونے دوں گا۔ گلشن خاور کا یہ لکھا ہوا خط پڑھ کر پریشان سی ہو گئی کہ یہ خاور نے کیا کیا ہے، اور آخر والی لائن یہ لکھی تھی کہ اگر تم نے کسی اور کے ساتھ شادی کر بھی لی تو میں تمہارے خامند کو مار دوں گا۔ گلشن خاور کا یہ لکھا ہوا خط پڑھ کر پریشان سی ہو گئی کہ یہ خاور نے کیا کیا ہے۔ خاور نے میری مجبوری کو نہیں سمجھا، لیکن اگر خاور نے گھر آ کر ابو کو میرے اور اپنے بارے میں بتا دیا تو میرے ابو کی عزت خراب ہو جائے گی اور میرے اوپر سے میرے ابو کا یقین ختم ہو جائے گا، تو ابو کو کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اور کہنے لگی، نہیں میں اپنے ابو کی عزت خراب نہیں ہونے دوں گی، میں ان کا یقین نہیں توڑوں گی، میں کبھی بھی ان کا یقین نہیں توڑوں گی۔
यही बात वो बार बार दोहराने लगी। इन्हीं सोचों में गुलशन गुम थी कि उठकर बाहर अपने अब्बू की चारपाई के पास गई और अपने अब्बू का साफ़ा जो वो कंधे पर रखते थे वो पकड़ा और फिर अपने अब्बू के पाँव के पास आकर अपने अब्बू के पाँव को हाथ लगा कर बोली, अब्बू मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। अब्बू मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी, लेकिन अब्बू मैं आपकी इज़्ज़त कभी ख़राब नहीं होने दूंगी और ना ही आपका कभी यकीन तोड़ूंगी। आपका जो मुझ पर यकीन है बस अब्बू इसे हमेशा बनाए रखना। अब्बू आपको कभी कोई मेरी वजह से बात नहीं करेगा। अब्बू मैं आपकी लाडली बेटी हूँ। ये कहकर गुलशन अपने कमरे में रोते हुए चली गई और बेड पर एक स्टूल रखा और स्टूल पर खड़े होकर अपने अब्बू के साफ़े को पहले तो पंखे में लटकाया और फिर अपने गले में बांधकर स्टूल को धक्का दे दिया। गुलशन ने अपनी जान निकलने तक कोई आवाज़ ना निकाली कि कहीं मेरी आवाज़ से मेरे अब्बू ना उठ जाए। गुलशन ने ये सब इसलिए किया कि कहीं हावर घर आकर अगर मेरे अब्बू से बात करेगा कि आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है तो अब्बू का यकीन मुझ पर से टूट जाएगा और वो अपने अब्बू का यकीन टूटने नहीं देना चाहती थी। वो अपने अब्बू की इज़्ज़त ख़राब नहीं करना चाहती थी और इसलिए उसने खुदकुशी करना मुनासिब समझा था। अगले दिन जब गुलशन के अब्बू ने गुलशन को आवाज़ दी और गुलशन ने आगे से कोई जवाब ना दिया तो उसके अब्बू ने फिर आवाज़ दी। फिर गुलशन के कमरे में से कोई जवाब ना आया तो गुलशन का अब्बू सोचने लगा कि कहीं गुलशन की ज़्यादा तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई, क्योंकि रात को उसकी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा भी था इस लड़की को, आज चल डॉक्टर पर दवाई ले आते हैं, पर वो लड़की नहीं मानी। गुलशन का अब्बू जब गुलशन के कमरे में जाने लगा तो उसके अब्बू ने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। गुलशन के अब्बू ने दरवाज़ा खूब खटखटाया लेकिन गुलशन ने कमरे का दरवाज़ा ना खोला। फिर गुलशन के अब्बू को गुलशन की फ़िक्र होने लगी तो उसने दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से धक्के दिए जिससे दरवाज़े की कुंडी उखड़कर नीचे गिर गई और दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुला तो गुलशन के अब्बू ने जो मंज़िल देखा वो मंज़िल देखकर गुलशन का अब्बू ज़मीन पर गिर गया। इतने में गुलशन का भाई भी घर आ गया था। उसने जब अपनी बहन को फंदे में लटकते देखा तो वो भी देखते ही रह गया। फिर उसने अपने ज़मीन पर गिरे हुए अब्बू को संभाला। फिर उसने अपनी बहन गुलशन की फंदे में लटकती लाश को नीचे उतारा और दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। फिर गुलशन के भाई ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू ये सब क्या है? तो मोहम्मद बूटा बोला, यार मैं सोया उठा तो मैंने तेरी बहन को 2 बार आवाज़ दी। जब कोई जवाब ना आया तो मैंने सोचा खुद उठकर देख लूँ। जब देखा तो तेरी बहन। ये कहकर मोहम्मद बूटा रोने लगा। मोहम्मद बूटे को बेटी की मौत का बहुत सदमा लगा था कि उसे ऐसे लगता था कि जैसे उसकी बेटी आज भी ज़िंदा है और अक्सर तो उसके बेटे ने भी उसे अकेले में बातें करते देखा था। जब उसके बेटे ने पूछा, अब्बू आप किससे बात कर रहे हैं? तो रहमान का अब्बू बोला, यार और किसके साथ, तेरी बहन के साथ कर रहा हूँ। तो मोहम्मद बूटे का बेटा रहमान रोने लगता और कहता, अब्बू गुलशन मर चुकी है, वो कब की हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। क्या गुलशन ने अपने बाप की इज्जत बचाने और अपना यकीन बनाने के लिए जो कदम उठाया क्या वो ठीक था, या गुलशन को अपने बाप को सब कुछ बता देना चाहिए था और फांसी नहीं लेनी चाहिए थी? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।